Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir les lettres de l'alphabet français qui est constitué de 26 lettres, 20 consonnes et 6 voyelles. أهلا أصدقائي، اليوم راح نشوفوا حروف اللغة الفرنسية المكونة من 26 حرف، 20 consonnes و 6 voyelles. Nous avons là d'abord A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je répète, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ملاحظة هذه il faut lire G هذه J G J هذه H كي تكون وحدها لا تقرأ c'est une lettre muette sauf إذا كان مسبوقة بسي ولا البي نشوفوا حصة خاصة لها. هنا nous avons un W معناتها زوج تاع لي في مي يقرأ V un W. هنا nous avons un Y Y معناتها إي إغريقي أو إي يوناني، بعدها تاني نشوفوا الدور تاعه في اللغة الفرنسية. Donc هادو هما les lettres de l'alphabet. Pour les anglophones, this letter H is called what we call in English a silent letter. We don't read it when we study French. When you find a word with H, we don't read it, except if it's preceded by C or P. إذن هذا الحرف لا يقرأ من يكون وحده. أنا حبيت ندير لكم معلومات إضافية. L'origine du mot alphabet, أصل كلمة alphabet. L'origine du mot alphabet est d'origine grecque. Nous avons alpha, حرف الألفا, و bêta. هذه bêta تشبه B, qui ressemble au B du français. Donc هذو les lettres alpha bêta نلقاهم بزاف في الرياضيات alpha bêta gamma lambda theta epsilon pi delta. Ce sont des lettres qu'on utilise beaucoup plus en mathématiques et en physique, surtout en mathématiques. Donc هنا في الرياضيات نستعملوا هذه الحروف الإغريقية ألفا بيتا غاما. دونك نعاود كلمة ألفابي أصل تاعها ألفا بيتا مكونة من حرفين. عندنا الكلمات المشتقة من هذا الألفابي. Nous avons alphabétisation معناتها تعليم القراءة والكتابة أو محو الأمية alphabétisation. Alphabétiser هو c'est le verbe الفعل معناتها علم يعلم القراءة والكتابة par ordre alphabétique بالترتيب par ordre بالترتيب حسب الحروف A B C D. نقولوا analphabète معناتها أمي لا يعرف لا القراءة لا الكتابة. on dit analphabète. Voilà, هذا ملخص بسيط عن كلمة alphabet الأصل تاعها. Donc الأصل تاعها إغريقية. Le mot alphabet est d'origine grecque. Il est constitué de deux lettres alpha et bêta à qui on a enlevé le A. نعودو نولو هنا les lettres de l'alphabet. On revient aux lettres de l'alphabet. Nous avons هادو les lettres كبار majuscules وهادو الصغار minuscules. Donc nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. En anglais on dit W, W, mais en français en anglais c'est un W. Mais en anglais, on dit W معناتها double de U. En français, W. بصح نقراوه كيما V.
Et nous avons un X, Y, Z. Donc, on a les lettres de l'alphabet français. On a les mots en W. On a quelques mots en W. Nous avons un wagon. Donc, on a W, V, wagon, araba. On a kiwi, c'est un mot anglais, donc oui, donc c'est pas en français. En français, on dit kiwi. Et là, nous avons WC, en anglais WC, en anglais ça veut dire water closet, اللي هي بيت الماء, water الماء, closet بيت, إذن هي المراحض, donc en français نقولوا WC. Et là, nous avons sandwich, c'est un mot anglais, اللي قريناه بالواو, mais في الحقيقة نقولوا sandwich. Wi-Fi, c'est un mot anglais, قريناه بالواو. Walkman, c'est un mot anglais, donc قريناه بالواو, ما قريناش بالفي. Nous avons par exemple vilaya. احنا باللغة العربية نقولوا wilaya, mais en français, le mot غادي يقراه vilaya. Par contre, هنا Washington, c'est en anglais. Cowboy هو راعي الغنم, راعي البقر. cow هي البقر, boy هو الطفل, donc راعي البقر, cowboy. Donc هنا nous avons weekend, week هي الأسبوع, and هي النهاية, تسمى نهاية الأسبوع. هنا تاني نقراوه بالواو ماشي بالفي, باسكو سي ان مو أنجلي, قريناه بالإنجليزية وليس بالفرنسية. دونك جو reviens هنايا هذا الطابلو هذا. Nous allons voir هنايا. Nous avons l'opération de l'addition, عملية الجمع نقولوا plus, la soustraction الطرح نقولوا moins, la multiplication عملية الضرب نقولوا multiplier ou la fois في. هذه c'est la division قسمة. Un point d'interrogation هذه égal يساوي. هذه inférieur ou la supérieure نقولوا 3 est inférieur à 4 ou نقولوا 4 est supérieur à 3. 3 inférieur à 4, 3 أصغر من 4 ولا نقروها منا 4 أكبر من 3. 4 est supérieur à 3. Nous avons là les nombres en français. Nous avons, شوفوا هاد les nombres هادو. Là, nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je répète, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pour ceux qui vont apprendre l'anglais, الناس اللي راح يدرسوا شوية الإنجليزية, هذا سي باللغة الإنجليزية 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. هذو اللي رايحين يدرسوا الإنجليزية. Là, nous avons quelques couleurs. Nous avons mauve, nous avons rose, bleu. On a pour simplifier les choses, on essaie comme l'humour, هذا bleu clair وهذا bleu foncé. هذا أزرق بارد, أزرق قامح. Là, nous avons rouge, vert, le vert, le jaune. Donc mauve, rose, bleu clair, bleu foncé, rouge, vert, jaune. On dit j'ai acheté un tricot mauve, une robe mauve, un tricot rose, une robe rose, un tricot bleu, une robe bleue. Sauf que une robe bleue, on dit E في الأخير تاع كلمة bleu. نكتبوها
E-U-E. Donc un rouge. J'ai acheté un tricot rouge, une robe rouge, un tricot jaune, une robe jaune, un tricot vert, une robe verte. Donc là, je répète l'alphabet. Nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pour ceux qui vont apprendre l'anglais, nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. J'espère que استفدتوا من هذه لا فيديو وشكرا. مازال نديرو حصص أخرى مخصصة للحروف بالفرنسية. شوفوا حصص خاصة ب W، حصص خاصة ب Y، دي فيديو على H، دي فيديو على G، دي فيديو على C، باسكو سي عنده نطقين، عنده سي أو كا، وين تنطقوه سي وين تنطقوه كا، جي وين تنقروه جي وين تنقروه كا، والآش إذا كان وحده لا ينطق، إذا كان مسبوق بالسي نقروه شغل حرف الشين، إذا كان مسبوق بي نقروه شغل اف. Voilà. J'espère que vous avez profité de cette vidéo. إذا عجبتكم ديروا لايك. إذا عندكم ملاحظات طرحوها في التعليقات ولا أسئلة. وشكرا et bonne chance.